नमस्कार। प्रतिकार परिसर को आपण मान को स्वागत। जीवन गोटे अंध देशर दर्पण बिकला भले अनेक समय निजक निजे प्रश्न पचारे जे मो कर अर्थ कौन थिला, मु कहीं कली न करथिले कौन ही था। बहुत घटनावली को नहीं, बहुत कथा को नहीं, प्रत्यारोप आरोप को लेकर आम बेले बेले निजे निजक प्रश्न आ प्रश्न मान बाण भितर बंदी करे, किंतु बेले बेले अंध देश भी दर्पण बिकवा भल लगे। बेले बेले मुक मुहर भी गीत शुणा भल लगे। ये हूँ जीवन आज्ञा। जीवन गति केतेबेले कोठी की बदली जीव, जीवन मोड़ केतेबेले कोठी परिवर्तन हो से कथा काहारी भितर चेतना न थाए। कारण ये जीवन अर्थ है ईश्वर गोटे गुप्त मंत्रणा। आज जे रास्ता कड़े फकीर अच्छी काली जे से अमीर न हो कि कह आपण जहाँ को अज्ञानी बोली भावुंट कि जानी बोली भावुंट ता भीतर जे ज्ञानर पहाड़ नथिबो एक कथा कि कह। आमे बेले बेले कौन भूल करे कि ना सामना वालार पोशाक को देखी आमे तार संपूर्ण जीवनचर्या को लेकर आकलन कर बसे। एवं आज ट्रेंड हूँ से जे आमे सामना वाला मनुष्यर बेश और पोशाक को आधार करी ताकू सम्मान दिए। बेश पोशाक को नहीं सम्मान दिया हुए नहीं। रास्ता कड़े बहुत रोमियो बुलती जहाँ पकेट रे गोटे टंका न थाए। रास्ता उपर 25 लाख 30 लाख टंकार कार चढ़ी बुलुवा मनुष्यटा मुंडरे 50 कोटी टंकार करज थाए, किंतु रास्ता कड़े बिकुवा परिवा से बुढ़ा मूसा जो 500 कि 300 टंका तार संपत्ति रखी थाए घरे सेटा हूँ तार मुंडरे करज न थाए। अतः ये जो परिवर्तनशील दुनिया नुहे, ये दुनिया रे बेश आ पोशाक भितर मनुष्यर जीवन को आकलन करने इतने सहज नुहे। ये दुनिया देखा जाए गोटे प्रकार, बुझा ही अन्य प्रकार। जो दिखता है होता नहीं। जो तो कथा कहते नहीं, जो हाथी का दांत दिखाने का और खाने का अलग होता है। दुनिया विषय वर्तमान आधुनिक दुनिया विषय जे आमे जन को देखी तार जीवन उपर आकलन कर। अतः बेले बेले आमे करुवा भूल, बेले बेले आमे करुवा भूल, बेले बेले आमे आकलन करुवा मनुष्य को इतने जल्दी आकलन न करिकी ता बेश नुहे ता आचार और व्यवहार अनुसार ताकू आमे सम्मान देवा दरकार। दिव्य चिंतन एवं पंजिका 16 मई 2022 सोमवार, पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि। सूर्योदय 5:09, सूर्यास्त 6:12। आज बुद्ध पूर्णिमा, चंदन पूर्णिमा, वैशाख व्रत समापन। आज दिन में आम जदि आकलन करुचे तेज राहु काल 6:47 आरंभ हे 8:26 सर। गुलिका काल 1:21 आरंभ हो 2:59 सर। जमगंड 10:04 आरंभ हो 11:42 सर। आज मिथुन राशि घात 12, कौन राशि घात चंद्र भोग नहांती। आज जो शिशु मैंने जन्मग्रहण करेंगे से राशि तुला, नक्षत्र विशाखा। इला संक्षिप्त पंजिकार कथा। तेबे आज यदि शुभ समय कथा आम कहे, शुभ समय आरंभ हो 8:30 आरंभ हे सर 10टार। जो समय सदुपयोग आपण करेंगे। ये आज पंजिका। एवं आसतु जाना राशि मान कथा। आसतु जाना क्यों राशि केमी कट आज दिन। मेष राशि 2 पेंटाक्लिस 7 of wands। शुभ 8 शुभ रंग लाल। मेष राशि व्यक्ति माने बंधु प्रिय परिजन प्रिय मनुष्य मान गहन आपंकर समय कट। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो, कर्म जीवन बढ़िया रहिबो, दूरस्थान को यात्रा करेंगे, सफल यात्रार कथा कहुपे। मान सम्मान दिन रहिबो, अर्थ प्राप्तिर दिन रहिबो। आज दिन में आपन प्रतिटी कथा सक्सेस हम, सफल हम। भावुवा चिंता करुवा प्रतिटी कथा सत हम। कर्ममय जीवनचर्याटी ईश्वर को कृपार प्राप्त हे। आज दिन आपण अनेक आनंददायक स्थिति तैयारी कर। शत्रुतार अंत, मित्रतार आरंभ घटवे। आज दिनचर्या आपण कर्ममय रहिबो। जीवन आनंद ईश्वर कृपार आपण पाइबे। आर्थिक सुख मिल,
कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुब क्लीन बीज मंत्र जप करते। वृष राशि काड़ा सूचंती द चैरियट काड़ा सूचंती आपण सेवन ऑफ वांड्स शुभ अंक 9 शुभ रंग कॉफी कलर। आज दिन में आपन को गोटे बढ़िया नॉलेजफुल डे रहिबो, ईश्वर विश्वास दिन रहिबो, धार्मिक वातावरण भितर दिनचर्या आगू बढ़िबो, अन्य माने आपको इंस्पायर करेंगे, अन्य मान इंस्पिरेशन आपको आगू बढ़ापी बाध्य करें। ईश्वर विश्वासी हेबे, मान सम्मान दिन रहिबो, कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुपे, आर्थिक सुख आपण बलवत्तर रहिबो, मान सम्मान दिन रहिबो, कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुपे। जदि आप बेपार वाणिज्य किसी करुँचे आपको लाभवान हे। आज दिन आपण आर्थिक सुख सहित मान सम्मान कारक रहिबो, कर्ममय जीवनचर्या ईश्वर कृपार प्राप्त हेबे। आर्थिक सुख मानसिक सुख मान सम्मान दिन रहिबो। आज दिन रे चिंता करुवा भावुवा प्रतिटी कथा सत हो। किसी फ्रेंड कर साहाय्य सहयोग आपण पाइबे जोटा आपण को आनंद दब। प्रतिकार गायत्री मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि काड़ा सूचंती आपण को द सन काड़ा सूचंती आपण को 5 ऑफ सोर्स शुभ अंक 5 शुभ रंग सबुज। मिथुन राशि व्यक्ति माने गोटे ब्रिलियंट डे रहिबा आपण को प्रतिटी इच्छा पूरण होला बळी दिनटी, प्रतिटी कार्य आपनकर सफलता प्राप्त हो। गोटे एनर्जेटिक डे रहिबो, गोटे हैप्पीफुल डे, सुख समृद्ध सौभाग्य जीवनचर्यार कथा कहुए पर ईश्वर ब्लेसिंग आप निश्चित भाव में पाइबे। आपंकर अन्य मानकर अटेंशन आपन गाड़ी रहिबो। कर्म जीवन में सफलतार कथा कहुपे। तेज किसी मनीष आपको सेल्फिश कही पारती, किसी मनीष गोटे कन्फ्लिक्ट आने को चेष्टा करि पारती, किसी मनीष आपणकर उन्नति को असह्य दृष्टि देखि पारती, किसी मनीष दृष्टि आपण प्रति भिन्न दृष्टिकोण हो पाए। आज दिनचर्या आपण जी कर्ममय रही आर्थिक सुख दब। श्री सूक्तर पाठ करूँ। आस ऑफ वांड्स क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कर्कट राशि डिजायर प्रतिटी इच्छा पूरण हम। आपंकर आप विजन पूरा क्लीयर हम। क्रिएशन गोटे क्रिएटिविटी माइंड आप भीतर रही गोटे नुआ किसी कर देखार इच्छा आप भीतर पारिवारिक जीवन बेस भल रोटे क्रिएटिविटी स्पार्क आप जीवन चर्चा देखा कंफर्टेबल लाइफ टे पाइबे। आज दिनचर्या आप आनंद सुख सौभाग्य समृद्धि कथा कहुपे। मान सम्मान द्वितक हम। कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुपे। आज दिन प्रतिटी इच्छा पूरण करिवार कथा कहुपे। आज दिन सुख समृद्धि सौभाग्य मान सम्मान ये सब किसी आपन को मिल अटकी रही काम सफल हम। आज दिन आपनकर गोटे नुआ किसी कर देखार इच्छा पूरण हम बा किसी नुआ किसी कर देखिए। आप क्लीन बीज मंत्र जप करूँ। सिंह राशि किंग ऑफ कप्स 3 ऑफ वांड्स शुभ अंक 1 शुभ रंग लाल। आज दिन में आपण को ऊपर को उठिबार एक प्रक्रिया आरंभ हो पारे। गोटे क्लीयर विजन आप पाखे अन्य माने आपण को आड़ को निजर एक्सपीरियंस निश्चित भाव में शेयर कर पारती। अन्य मान साहाय्य सहयोग नहीं आज दिन आगे बढ़। किसी डिजायर किसी इच्छा पूरण होता बेले पार्टनरशिप कारबार लाभर कथा कहुपे। मान सम्मान द्वितक रही। आज दिन कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहूला बेले संपर्क टी गढ़ी उठ। कर्ममय जीवन आनंद आपण ने आर्थिक सुख आपन को मिल। मान सम्मान दिन रहिबो। कर्ममय जीवन कथा कहुला बेले आज दिन आपन को दूरस्थान को यात्रा कर अवसर दब। आज दिन में गोटे भयमुक्त दिन रहिबो। किसी मनीष मान को पाखरे पाई आपण भाग्यवान मन करेंगे। राजनीति व्यक्ति मैंने आज दिन फायदा ने डिग्निटी वृद्धि हो। क्लीन बीज मंत्र जप करेंगे। कन्या राशि आस ऑफ पेंटाकल्स 7 ऑफ कप्स शुभ अंक 5 शुभ रंग सबुज। हेल्थ बहुत बढ़िया रहिबो। किसी नुआ अपॉर्चुनिटी आपण पाई पारंते, रिसीव करि परिबे। किसी भल कथा ग्रोथ कथा कहुपे। आनंदर प्रस्फुटित कथा कहुपे। आज जी कर्म न करेंगे से इमाजिनेशन भितर रही पारती। अनेक स्वप्न देखिए। किसी लोक आप इल्यूजन भितर रखा चेष्टा करेंगे। किसी लक्ष्य पथर आप आगे जाऊला बेले किसी लोक आपन को विरोधाचरण करेंगे। गोटे चॉइस इच्छा बा गोटे बाछिबार गोटे कला आपन भितर रहिबा दरकार जे मते एटा आवश्यक अछि एटा आवश्यक नहीं। ये प्रश्न मान को उत्तर आपन को निजे निजे को पाइबा पड़ो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति माने आज किसी मनुष्य भल पाइबा
କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଏସବୁ ମିଳିବ। ଏଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି କାଟା ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ହର୍ମିଟ୍ 9 ଅଫ୍ କପ୍ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ, କର୍ମମୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଦିନ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖର ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ, ମିତ୍ରତାର ଆରମ୍ଭ ଘଟିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ସମ୍ମୋହନର କାରକ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଏକ ଦିନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖିବାର ନିଶାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ, ମିତ୍ରତାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ଲିନ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ, ମାନ ସମ୍ମାନର କାରକ, ମାନ ସମ୍ମାନର ବିତକ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସୁଯୋଗ, ସୁଖ ଏସବୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଲଭ୍ର କଥା, ଆଫେକ୍ସନ୍ର କଥା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର କଥା ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଏକ ଦିନ ରହିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ, ମିତ୍ରତାର ଆରମ୍ଭର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଦେବ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେଜ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ଅଭିମାନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସାଲିସ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍ମମୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ, ମାନ ସମ୍ମାନର ବିତକର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଭାବୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ସତ। କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତେବେ ଜୀବନସାଥୀଟି ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଫଳତାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଦ ଚାରିଅଟ୍ ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ପ୍ୟୁରିଟିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଫ୍ୟୁଚର ସର୍ଟନିଟିର କଥା, ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନର ଆକଳନ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ବିତକ ହେବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦର ଆପଣ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ବିତକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଦୂରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଦେବ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ। ସଫଳ ଯାତ୍ରାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଓମ୍ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। 6 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟ୍ରିର କଥା, ବିଜୟର କଥା, ସକ୍ସେସ୍ର କଥା, ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର କଥା, ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଚଏସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂର ଡେ ରହିବ। ଗୋଟେ କିଛି ଡିବେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏସବୁର ଅନ୍ତ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ସଫଳ କର୍ମମୟ ଦିନଟି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନ ଭୋଗୁଥିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ସତ ବୋଲି କହେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନର କାରକ ରହିବ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ବି ମିଳିବ।
ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି କାଳ ସୂଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 9 of Wands 3 of Swords। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭଙ୍କ ହଳଦିଆ। ଟ୍ରୁଥ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଆନନ୍ଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣର ମଣିଷ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର ହୋଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି ହୋଇପାରେ। କିଛି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଏତେ ବେଶୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ସଫଳ କାମଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଦିନଟି ଈଶ୍ୱର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଅନେକ ବଳିଷ୍ଠ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ରହିବ। କର୍ମରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଶେଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ, ଆମ କର୍ମରେ ହେଉ। ଯେମିତି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ହେଲା, କାଲିକୁ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଜୀବନରେ ଦରକାର। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5553 55503, ଆପଣ ଯଦି 148 ଟାଇମ୍ସ ଡେଲି ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆସିବ। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ, କର୍ମରେ ହେଉ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର କିଛି ମିଳିବାର କଥା। ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ପ୍ରତି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି